kidding me. The Frontier has a new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands? You walking away from me? Kill them! Be kidding me. The Frontier has a new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands? You walking away from me? Kill them! Gonna take you! Kidding me. The Frontier has a new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands? Oh, no. You see, maybe your colleague Barrett didn't tell you, but there's a bit of a legend surrounding that ship. That constellation keeps treasure hidden in the cargo bays, the loot from 100 planets, and it's going to be ours. That statement is partially correct. The Frontier has been to many planets and moons, but the only things held in the cargo bays are spare parts, dust,
desiccated food particles, and a variety of species of ant. I don't care what kind of lies Barrett programmed that robot to say. We're taking that ship. You're not talking us out of this score. I'm not falling for that. Your ship is loaded, and we want it. That's, not a bad point. Can't believe this. There isn't any treasure? We've been trailing that old Constellation ship for nothing? Get out of here. Take your robot and your ship and get out of here. I see you all again, you're dead. We should now be free to travel to Constellation's headquarters without Crimson Fleet interference. Ok, se acabaron las baterías y ya agarramos pila nueva. Por algo le hice pilero. ¡Ey! ¿Cuántas balas trae? 10, cabrón. Y neta hay una forma mejor de cambiar de arma que venirte para acá, seleccionar armas. Este pues ya no trae, ya no tiene munición. Parece que no. Es un puter otra vez. Eso. Ya sé que ya habían dicho que no hay pedo, ¿no? Que ya no se puede salir, porque no traíamos ningún tesoro, pero yo los mato porque quiero. Porque quiero, porque puedo y porque me puedo. Ey, se calienta mucho esta madre. O se queda sin energía, no sé. Ven para acá, ven para acá. No te escondas. ¡Muere! Balazos. Este güey que tiene, a ver. Todo. No hay tiempo para leer. También, venga para acá, venga para acá.
ya tengo vida, no sé dónde va. Y es que se mueve horrible, se mueve horrible. Apenas tocas tantito la dirección y se va para acá, se va para acá, se va para acá. O sea, no es algo... Tiene percepción. Ve cómo brinca, ve cómo brinca. Sí, es que no estás en la Tierra. Estás en otro planeta ya. Un sniper aquí. Ah, estaría todo mal. Ah, ya se va. No me digas que no es nada. No me digas que no es nada. Vamos a ver qué agarré. Güey, este menú es tan tedioso, güey. 25 fire más, ok. Munición, ¿cuánta munición tiene? Daño 52, ok. Munición 4 de 21 podría ser. Podría, escucho tanto balazo. ¿Qué desmadre traen ahí abajo? ¿Y por qué uno no pone ciega? Tiene malo la base. Hey. Para. You appear to be prioritizing your deaths over your own A la survival. verga. Vamos a empezar por aquí. That's smart. No, es mi bicho. Ay, hijo. Espérate. Vamos a hacer una escopeta. ¿Cuál recarga? No recarga. Obviamente. Está más arriba. Vamos a sacar la vuelta. Brinca. No te me atores en la izquierda. I am not sure. Ay, mi bicho. A la madre. Esta no recarga. La no es I para am nada. aiming ¿Ves? for your center of mass. La X no es para nada. Y para brincar. Voltear. Que yo lo maté, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacer? In combat, there is a high likelihood of human death. Sí, mucha gente muere. ¿Hay otro? Ay, papera. ¿Acaso? Bueno. Ya matamos a todos. ¿Y ahora? Hay que seguir el puntito azul, ¿no? Supongo. Para empezar, ¿qué se va haciendo aquí? O sea, ¿qué viene? ¿Qué viene? No sé qué hago aquí, no sé por qué estoy aquí, no sé a dónde voy. No tengo una motivación. Se supone que toqué una piedra en una mina bien random, toqué una piedra y algo pasó y ahora quiero saber qué pasó. O sea, como si interesara mucho, ¿no? Como si me hubiera dado poderes o no sé, o se hubieran secuestrado a alguien. Quiero ir a buscar, a ver,
rescatar una... No, simplemente ando buscando qué es esta piedra, qué pasó con la piedra y sinceramente no me interesa. ¿Cómo te explico que no me interesa? ¿Qué pedo con esa piedra? Es una piedra, güey. Es una piedra. Ok, cockpit. Captain, to reach the lodge, we must jump to the planet Jemison in the Alpha Centauri system, and then land in the city of New Atlantis. Estamos haciendo una And prueba de don't worry, audio. this will all become second nature before too long. Bueno, pues sí se escucha, ok. Estamos en la nave otra vez. La nave de los cojones. No sé a dónde voy. No sé por qué me voy. No sé por qué no me da la opción de español. A ver. Settings. Audio. Master Effects, idioma. Idioma tal vez. En algún lugar. Accesibilidad. Volumen. Defaults. No. Bindings. ¿Qué es bindings? Ok, controles. ¿Por qué no le ponen controles? Bindings. Ok, recargar, tal vez recargar. A ver. Ataque primario. RT con el que disparas de toda la vida. Ataque secundario. LT. Que no es para apuntar LT. Que no es para apuntar. Melee. Ok, cachazo. RS, granada. Ah, tenía granadas. RB. Ok. Activar, recargar con X. Entonces, lo que no tengo es munición. Ok. Quiero munición. Oh, y si estos son los botones que son. Me he puesto bindings aquí. Ay, no sé. No me interesa. Interfase. Español. Capacidad. Display, brillo, contraste, idioma, gameplay, dificultad, guardar. Pues no lo puedo poner en español. Es un poquito entender, un poquito difícil entender qué está pasando con, pues no dominas el idioma. Salir, volar, levantarme. Ok, volar, vámonos. ¿A dónde? ¿Puedo volar yo? ¿Y a dónde vamos? Ok, estamos en el espacio de los cojones. Es como la película de Día de la Independencia, la primera. Hay una escena donde tomas una nave extraterrestre y despegas literal de una base en la Tierra, despegas y cruzas la atmósfera y llegas al espacio. Se ve tan chingón esa escena. No sé por qué no podemos hacer algo así aquí, que se supone es un juego de exploración espacial, pero pico menú y ya estoy en el espacio. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Por qué? Voy para el puntito azul otra vez. ¿Puntito azul? Ok, vamos a acelerar. Estamos volando a 73 millas, kilómetros por hora. Y luego espacio de los cojones. ¿Y luego qué hacemos? ¿La dejamos en piloto automático? Es que no se siente que esté volando igual.
bajas al motor, llegó a ser muy rápido, ¿eh? Es como si hubiera puesto activar unos frenos. Si no hay no hay mucho aire con que frenar aquí. De hecho ni aire debería haber. Pero llegó muy rápido a cero, es para que mantuviera la misma velocidad por un buen rato, digo yo. Al menos que activara unos frenos aquí en la parte de enfrente, o no sé, pero pues no se ve. Así era, como los que están en la orillita, así era. Eso. Bueno, ya sea que esté a cero, acelero, se prenden los motores. Y ya está. Y ahora nada me motive para allá, nada. Da igual que esté aquí arriba o esté allá abajo matando personas. No hay motivación. Tengo que ir para allá, pero ¿por qué? ¿Y cuándo voy a llegar? ¿Y a qué distancia está? ¿O qué mapa? ¿Vamos a hacer? No. Ok, Star Map. Star Map. Porque en el espacio no es un mapa normal, es un mapa estelar. Mapa estelar, Star Map. Ok, tengo un planeta. Escanear no disponible. Entonces, ¿qué hago? Selecciona misiones. Ok, misiones. ¿Dónde están misiones? Selecciona misiones al final de la sección. ¿Al final? ¿Cuál es el final? Aquí. Vale, misiones. Misiones. Pues está una misión ahí. Dice toggle which was starting the war. Me aburre tanto. Quiero leer. Presiona X, sí, X a los botones. Selecciona misiones, ok, misiones. Selecciona misiones, ok, misiones otra vez. Presiona X para no sé, volar automáticamente al destino. Course to the next objective, ok, X. ¿Qué es esto? Que tienen palomita, quiere decir que esas ya las hice. Güey, si se quitara ahí donde dice presiona X, a lo mejor podría leer lo que está detrás. Ok, selecciono esta, vamos a presionar X aquí. Y ahora me dice que seleccione misiones otra vez. Selecciona misiones, ok, va, misiones. Presiona X, vamos a presionar X. Llegamos al principio. Set curse. Selecciona misiones. Ya acabo de seleccionar misiones de los cojones, cabrón. O sea, güey. Brincar, a ver, brinca, güey. Por favor, güey, brinca para allá, güey. Dale para allá. Starship Frontier, this is United Colony Security. Maintain course and prepare to be scanned. Scan complete. No contraband detected. Are cleared for landing at New Atlantis.
opciones, show me. Bueno, voy a buscar acá. Aterrizar en Nuevo Atlantis. Vale, güey, aterriza ahí, güey. Lance, por favor. Aterriza. Pantalla de carga. Pantalla de carga. Sí, güey, ya se me puto fast travel. Let me guess. Protocol Indigo again? Missions, man. Bueno, sigue el punto azul. Hagas corajes. I can assure you this unprovoked attack on the United. You see that scientist out in front Güey, of the que mast, todos andan vestidos staring at normal, trees? parece- Sounds upset. Whatever it is, can't be that bad, right? Va a decir que estos no son humanos. Ah, mira, mira. Ah. Esta señora le dio algo. Señora, ¿qué le pasó? Parece que se pegó un buen viaje. ¡Ah, la verga desapareció! Por lo menos parpadea. ¡Ey, no se vaya! Señora de los pompones. Está bien drogada, mira. A la verga. Si le doy la espalda me afilera. Si le doy la espalda me pega un filerazo. Me va a sacar el filemón y me va a tirar bala fría. Ok. Selecciona un destino. ¿Qué tal si me dejas subirme al tren Maya? Dice, güey, no conozco aquí. Llévame al distrito, no sé, residencial. Animación, eso. Pantalla de carga, eso, cabrón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ah, sí, el punto azul. Oh, aquí está. Yo creo que no era para acá. Era para acá. El punto azul. Ah, cabrón. Bueno, ¿qué tal? Bueno, aquí me está marcando punto azul. Puto más. ¡Ey, mi robot! Se quedó allá. Pantalla de carga. One day, I'm gonna leave New Atlantis for good. ¿Por qué no te habías quedado allá? Vamos a ver. Vamos a ver. Quítate el puto casco, tío. ¿Qué es esto? Leisure, ¿qué es leisure? Leisure. Estilo. Another day, another credit. Hola.
wonder if I'll miss New Atlantis when Tony and I leave. No, probably not. Ok, dice, ¿qué está pasando? Algo que me recuerda. ¿Qué está pasando? What's going on? Oh, hi there. I'm doing great. How about you? Me va bien, ¿qué tal a ti? Ando que me carga la... Oh my. I'm very sorry you feel that way. I'm sure things will get better soon. It's important to try and keep your head up. Try to work towards something. I've been trying to save up enough money so that I can go explore the settled systems with my boyfriend, Tony. Ah, valimos I verga. think we're finally getting Tiene close. novio, ya, gracias. Adiós. Adiós. Don't be a stranger. Tenía, o sea, todo iba bien hasta que mencionó a su novio. Sigue el punto azul. Sigue el punto azul de los cojones. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Que le mandé un mensaje a los demás miembros de la constelación. Nos están esperando adentro. Dale, vamos. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Oh, ¿Qué? ¿Aquí vas a mi casa o qué? ridiculous. Easiest bet I'll ever win. You really think what I'm suggesting is so we appear to have a visitor? Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Ok, ¿qué le pasó a su amigo? ¿Por qué estoy aquí y la otra persona no? Los piratas nos atacaron, Barrett me pidió entregar el artefacto. No importa, tengo el artefacto. Suena bien, dice, ¿quién eres tú? Pues sí, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Por qué no empiezas diciéndome qué constelación es? Sarah Morgan, Chair of Constellation. That means anything you discussed with Barrett is my business. Now, if you would please answer my question. Ok, que ella es fulana de tal y que si por favor le digo que le conteste la pregunta. Ok, los piratas nos atacaron y Barrett me pidió que entregara el artefacto. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I'd guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Mateo. Pero si no importa, Now, él está aquí con el let's artefacto. focus on what's in front of us, Mateo. shall we? Ahora What happened when it was enfoquémonos- extracted? enfoquémonos Did anyone see anything? Hear en lo anything? que tenemos enfrente. Dice, it was a bright light. Era una luz brillante con música. I'm not talking about that thing almost. No voy a hablar de eso, esa cosa casi me mata. How many times this happened? Pues, ¿quién más tiene estas visiones? Bueno, fue una luz brillante y música. Va. Arriba. Control de los Interesting. cojones. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. There. Are you hearing Sí, this? güey, la Do luz, you all la luz. believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Commissioner, if
You expect us to believe in fairy tales? If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. Arre. ¿Esos son los artefactos? Bueno. That's it. Just like the others. And to imagine, Igualito, we thought there were only 2 of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that. Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Godfrey? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting. Now, would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? Que yo ya me voy a la So, verga. are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? La neta no, me niego. Alright, no. Esto es mucho, necesito... Wey, control de los cojones. Necesito tiempo para aclarar mi mente. ¿Qué tanto saben de los artefactos? You and me and the constellation. ¿Me quieres en la constelación? ¿Qué significa eso? ¿Qué esperan? No. Es demasiado y me quiero ir. Fair enough, but you need a place to stay in the city, right? Pero te debes quedar. Why don't you ¿verdad? settle in here? We owe you that ¿Por qué no much. te- Come find me when you're ready. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Hmm? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Habla a Sara. Güey, ¿quién es Sara? ¿Está? Control. Cálmate. Hmm? Game Pass. Mind if I ask you kind of a personal question, Walter? So, are you ready to get to work? ¿Qué Or no? was there something else? That is No, a no rather quiero trabajar, personal güey. No, si ya te dije hace rato, no. Dice, necesito I have been tiempo para el informed cero. that Estoy when listo. I am, ¿Qué constelación? I remain What is- preoccupied. ¿Qué es la with constelación? What do you? ¿Qué It hace? renders me Oh, well, no. cantankerous. It has been ¿Qué tan determined conocida that for es the long-term health of constelación? our relationship, No, about I am better sabes de los off with artefactos. you, rather than simply making things worse. Ah, Well, if it works for you. a ver, quiero más tiempo. I understand. You've been through a lot. Just let me know when. Dime cuándo. Me imaginé, ya sabía yo. Ya sabía yo. O sea, ¿qué es lo que tú As quieras, much as a la I love verga, ya. uncovering new Whenever potential, you're up for it, we have work to do. Sí, güey, sí, estoy listo. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. Ay, ¿qué quieres que te diga, cabrón? Tengo que admitirlo, estoy muy emocionado estoy. Puta madre. Dice, bien, a chance to learn more about the United Colonies.
Bueno, una oportunidad para aprender más de las colonias unidas. Legwork never pays off quite the way you expect. The UC Vanguard, other people have artifacts. Wait. Is there something wrong? Sí, tu puta plática, güey. No me interesa nada, güey. Felt the same way when I started too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Bueno, got it. Tú y yo hasta que encontremos ese artefacto. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Understood. Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? I hope you are satisfied with the orders available to you. Robot de los cojones. I hope you are satisfied. Sigue el punto azul. La nieve. You expecting me to jump down after you? Brinca. La verga. Sarah, good to see you. Who's your friend? Hopefully Constellation's newest member. Thought I'd run through some legwork together. Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? ¿Qué quieres? Tal vez después. I would love to join the Vanguard. Sign me up. Me encantaría unirme a los Vanguard. Apúntame. No, gracias. Sí, no, gracias, güey. Whoa. Where have I heard that line before? I say the same thing every time John tries to get me to re-enlist. I'd surrender. Can't blame me for trying, right? All right. Here's what I've got. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. ¿Qué quieres, Cam? Will we talk? We'll talk to him. Sure. Bueno, habla con él. Estoy seguro que we can make him. Podemos hacerle una buena oferta por eso. Un científico, bla 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 bla. ¿Quién es Moara? Oh, he goes way back. Think he was recruit number 81. Sí, güey, ya, gracias. Que sea huevo. Another space explorer.
Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Sí, güey, sí, apúntame, por favor. Cabrón. Excellent. Just need to do a little paperwork. An orientation on the UC, and knock out an exam, and a probationary mission. We need to know you'll be able to hack it out there after all. Do well. You'll be out there keeping the peace in no time. Don't forget, John. I need him back after you wrap him in that fancy get-up of yours. No worries, Sarah. I'm not forgetting about you or our little business afterwards. Promise. First things first, head down to the orientation hall. Get signed up at the registration terminal. The system will walk you through the rest. Oh, and if you got a bounty, well, you're gonna have to make things right with the UC before we'll let you join. But if you've got any questions, I can get you sorted. What can I do for you, applicant? Si me acabas de decir, cabrón. Excuse, I want. Ay, güey. Right. Got so wound up bringing you on board, I almost forgot. Oh, I haven't. Come on, John. Let's hear it, before you try to convince him to join the Marines. All right. Here's what I've got. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system. Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Bueno, habla con él, güey. Sol system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Gracias. We're off to Sidonia. Vamos a ir a Sidonia entonces. Vámonos. Ok, ahora hay que ir hacia abajo. Vamos hacia abajo. Al tren. Jetpack damaged or something? No, no, no! ¡Ah! Todo bien, todo bien, todo bien. ¡Uy, desapareció! Desapareció, señor de los cojones. Ah, waste of time. Estaba viejita, jálate. ¿Qué? ¡Hey! ¿Te puedes quitar de ahí? ¿Qué estás haciendo? No way! I am not going to help you murder these people! Que no me vas a ayudar a asesinar gente. ¿Cuál gente? Señora de los cojones. A lo vergo. You're out, Max. You done yet? Corre. Yo tampoco los iba a matar, güey. Habla con ellos. My head!
be a part of this. Can't be part of this. Güey, contrólalos. ¿A dónde vamos? Al spaceport. Señora, siempre hacen eso y se quedan afuera. Siempre se quedan afuera. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick on the gnat. No es que no quiera. Oh, I've always liked that statue. It's beautiful, isn't it? I wonder what the artist was trying to represent. The bartender at Viewpoint will stop complaining to security. I don't know what she lost, but she won't get it back by afternoon. ¿Por qué me apuntas, güey? ¿Por qué te apunté? Güey, soy yo. ¿Qué haces? Ahora la alarma. ¿Ya? ¿Claro? ¿Cómo guardo el arma? X, A, B, Y. No quiero soplar una granada, así que... Bueno. Menú de pausa, abre el inventario, selecciona armas, selecciona el arma que tienes equipada, presiona la A, se regresa, regresa. Así. I can't take much more of this. Eso fue por apuntarme, estúpida. Ahora súbete o te doy otro. Súbete o te doy otro. For you, Captain. Sigue el punto azul de los cojones. Dice Mission updated. Take off, get up. Exit. Take off. Arriba. Y estamos en el espacio. Y ahora sigue el punto azul de los cojones. Está. No, eso acá. Aquí, eso. Misión X. Pantalla de carga. This is United Colonies space. Llegamos. Maintain current course while we scan for contraband. Be advised, you have been identified as a known criminal. Respond immediately or we will be forced to open fire. I've got special orders. You're coming with me. Stand down and prepare for immediate transport to our vessel. Standing down, attack. Dice, you
going to tell me what's going on here? I've been authorized to inform you that you are being transferred to the UC Vigilance. You'll find out more when you get there. Other than that, I'm not at liberty to divulge any additional information. Okay, te espero. Smart decision. Stand by to be boarded and transferred. I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. You just sit tight. The commander wants to have a little chat. The prisoner's ready, sir. I hope you're comfortable. We have a lot to discuss. Espero que estés a gusto, tenemos mucho que discutir, ok, platicar. Just let me pay my fines so I can... Solo déjame pagar mi multa para largarme de aquí. No hay nada que discutir. This doesn't look like the... Esto no parece la cárcel local. ¿Quién eres tú? I'm your ticket out of the mess you've gotten yourself into. That's all you need to know for now. Ok, soy tu boleto de salida o algo así, ok. Parece la cárcel local. Highly perceptive. Let me add that to your list of skills. Speaking of which, let's see what we're working with here. Your background seems to indicate you are a notorious sword for hire. Well, perhaps we can put that to good use. I also see that you mined on Vectera, and now you're with Constellation. You've certainly been quite busy. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. That pretty much covers it. Let's just get to the point. Vamos al punto. I will, when I'm ready. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. My name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC SysDev. Are you familiar with what we do? No me importa, la neta. Yes, well, this is your only opportunity to keep yourself out of jail. So I suggest you change your attitude. UC SysDev is a division of the UC Navy. While they handle the big picture stuff, we deal with a very particular problem. The Crimson Fleet. That convict is where you enter the picture. Dice, no tengo nada que ver con el Crimson Fleet. I don't like where this is going. No me gusta hacia dónde va esto. What you're selling lets me... Si cualquier cosa lo que me vendas me deja salir de aquí, entonces te escucho. Vale, quiero salir de aquí. Smart decision. Eso. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. But we barely scratched the surface. If we can get someone on the inside, we have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down. You want me to risk my neck? You should give up. Why can't you send... ¿Quieres que arriesgue mi cuello para cubrirte? Not for me. For yourself. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UC SysDev, and together we take down the Crimson Fleet. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Okay, doesn't sound like I have much of a choice. No parece que tenga mucha elección. You can't get away with that. No puedes hacer eso.
Si trabajo con el SysDev, ¿qué hay para mí? Well, first of all, we'll forget about the infraction that landed you on the vigilance. Wipe the slate clean. Better still, depending on how well you do your job, we'll even kick in a few extra credits to offset any cost that the operation will incur. Or, you can throw all that away and end up back in jail with a hefty fine attached. Of course you have a choice. It's just stacked in my favor. So, what do you say? You going to work with me? Or should I find someone else? No puedo decir que no, güey. Sí, güey, acepto, güey. Smart choice. I'm going to have one of my men escort you to the operations center. I strongly suggest that you don't give him any trouble. And don't bother trying to leave the ship. I think you'll find all access to the docking area is fully restricted. All right, let's go. Quítate el puto casco, man. Eso. Voy otra vez. Ok. Ya sabes dónde estoy. ¿Quién es allá? Señora. Por favor, gracias. So, you took the op instead of serving the time. Gonna be the commander's new role, huh? Espero que tenga Wi-Fi, una tele y una PC, cabrón. Lo virgo. Señora, use las escaleras. Es que trae jetpack. No, ¿y el jetpack? Se le cayó. Traía un jetpack aquí atrás. ¿Qué pasó? Sara Morgan, sí, Sara Morgan. A ver qué hace Sara. Excuse me. Ok, pausa. Inventario. Aquí. Aid. Dice art. Sí, tal vez. Go on. Ok, subí un poquito. Pues ya. No me gusta cómo se mueve. Tiene mucho delay. Cuando mueves el control. Por eso es muy difícil apuntar a un objetivo porque tiene bastante delay. Aquí en la casa pues son 300 megas. No sé si sean simétricos, pero son 300 megas con fibra óptica. Se supone que el recomendado para jugar es mira, ya solté, quieto. El recomendado son 30 megas y con 300, mira, me estoy moviendo. Muévete, eso. No. Para otro lado, eso, quieto. O sea, checa ese delay. Arriba, izquierda, derecha. Quieto. Quieto. Al otro lado. No. Xbox, señores. Game Pass.
Not Gaming. 300 megas de velocidad. Venga, muévete. Bueno, yo creo que juego de los cojones. Voy a averiguar cómo ponerlo en español. Porque desde aquí, a ver, System. Güey, le estoy presionando el... regresar al juego, quitar el menú principal, sí. A ver si desde ahí se puede cambiar de idioma. Continuar settings. Venga, arriba, una vez más, arriba, eso. X, digo A. Gameplay. Nada. Display. Brillo. No. Es lo mismo de hace rato. Interfaz. Controles. Bindings. Más controles. Audio. Volumen. Accesibilidad. Debe tener algo que ver con la región del juego. Así que tendría que cambiar la región de la aplicación. Ya estaría. Pero eso va a ser otro día. Juego de los cojones.